समस्त को मोर जुहार जय मां समली। तो इटा देखुन आमे गणेश हैंडलूम रु आज आपण मान को देखामु केतेटा कुर्ती और गाउन रो कलेक्शन माने। तो आज हमर संगे अछन नानी जुहार जय मां समली। तो आज कुर्ती गाउन केते नु स्टार्ट करमा आमे। कुर्ती गाउन तो हमर पाखे 800 टका रु अछि। हां 800 टका रु बाकी सब मिसा मुसी हिकरी अछि। सब गुटे गुटे करी देखा मानी के। हां इटा 800 टका रे आसबा। मात्र 800 टका पड़बा। एटा पेज वालाटा 800 टका रे आसुची। इतार बैक साइड आपण मान को प्लेन मिलबा किंतु इटा भी प्योर संबलपुरी कपड़ा ही संबलपुरी अछि विथ अस्तर संगे इटा गुटे देखमा देखुन इटा केते आसी होछे। इटा 1000 टका आसबा। हमर इटा पूरा गुटे कपड़ा रे तैयार हेछि। हां इटा पेज वाला लेगी 800 टका। इतार साइज माने टिके कोइ देमा देखुन। हां इतार बैक साइड भी प्लेन आसुची नि प्लेन आसुची। इटा 44 रे अछि। 44 साइज और इटा जन देखा हितिला इटा 40 साइज रे अछि। 40 साइज रे नि के। हां इटा सब साइज रो अछि हमर पाखे मिली जिबा सब साइज। इटा 42 रे अछि। देखुन इटा गुटे ब्लैक रो देखमा एस डिजाइन रे इटा भी 1000 टका आसबा। 1000 इटा 42 रे आसबा। 42 साइज आसुची इटा इतार हाथ जेन कलर थिवा जानबे आपण माने तार बैक साइड भी सेम सही कलर रहसी। हां बैक साइड से सेम अछि। इटा गुटे देखमा देखुन इटा 1000 टका आसबा। इटा भी 1000 आसबा। इटा 44 आसबा। कलर एटा 44 साइज रे अछि। इटा डबल बैक साइड रे एंता आसबा। हां नेक्स्ट आउटे देखमा देखुन इटा भी 42 रे अछि। इटा 800 टका आसबा। 800 टका पड़बा। इटा देखुन केते बढ़िया लागुछे रेड रे सॉफ्ट डिजाइन मात्र 800 टका पड़बा। इटा भी 800 टका आसबा। इटा 42 इटा भी अछि 42 साइज। देखुन केते बढ़िया शाइनिंग कपड़ा रे मिली जिबा। इटा 40 साइज। हां इटा 1000 टका आसबा। सिंगल डिजाइन रे अछि एथि लागि इटा 1000 टका नहीं इटा 1100 टका आसबा। 1100 के 42 साइज नि के। हां इटा 40 साइज अछि। 40 साइज इटा 42 रे अछि। हां ग्रीन संगे रेड इटा 1000 टका आसुचे। इटा मात्र 1000 टका पड़बा। इटा देखुन बहुत बढ़िया लागबा इटा अछि। इटा डुअल दुही फाले अछि। बोथ साइड अछि। बोथ साइड अछि। हां देखु सॉफ्ट डिजाइन बोथ साइड आसबा। इटा 1600 टका आसबा। 1600 टका पड़बा। देखुन दुही साइड आपण मान को मिली जिबा इटा। इतार बैक साइड भी आपण मान को एंता आसी अछि नि के। इटा अछि 42 साइज। इटा 42 40 अछि। इटा भी दुही साइड अछि बोथ साइड। हां इटा भी 1600 टका आसबा। इटा 40 साइज बोथ साइड इटा भी आसी अछि। देखुन 1600 इटा भी नि के 1600 टका। आ कुर्ती माने हमर पाखे अछि राउंड वाला अछि। इटा 1400 1200 मिसा मुसी अछि सब। हां देखिए देमा देखुन पहला गुटे पिंक रे ब्लैक देखमा सॉफ्ट पिंक रे रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन। इटा 1200 टका अछि। इटा 40 साइज अछि। हां 1200 टका मात्र पड़बा। इटा गुटे ग्रे कलर रे देखुन इटा भी बहुत सुंदर लागै। इटा भी 40 साइज अछि। इटा भी 1200 टका आसबा। मझी रे तार कटिंग डिजाइन आछे देखुन 1200 पड़बा। इटा भी 1200 टका आसबा। 40 साइज अछि। ई भी देखुन इटा राउंड वाला जेनटा 1200 मात्र 40 साइज अछि। आ गुटे पिंक कलर रे देखमा देखुन डीप पिंक इटा थिला लाइट पिंक सेटा डीप पिंक संगे ब्लैक कॉम्बिनेशन देखुन बहुत बढ़िया लागुछि। इटा भी इतार प्राइस इटा साइज टा अछि। इटा 44 साइज अछि। हां इधर प्राइस टा 1300 अछि। 1300 पड़बा। इटा देखुन 44 साइज रे अछि। इटा भी 44 रे अछि। हां इटा भी 1300 टका आसबा। इटा भी 1300 पड़बा। देखुन 44 साइज रे इटा भी इटा आसी 46 रे अछि 1400 आसबा। देखुन 46 साइज माने ट्रिपल एक्सएल इटा नि के। हां इटा 1400 रे आसबा। 1400 पड़बा। देखुन घेरो केते अछि देखुन आ इतार बैक साइड भी सेम सही कपड़ा सेम आसबा। हां सेम अछि। राउंड वाला टा सेम थिसी। हां इटा भी 1400 टका आसबा। इटा भी 46 अछि। हां इटा 44 अछि। 44 अछि देखुन इटा भी 1400 टका पड़बा। प्योर संबलपुरी गाउन माने इटा देखा होछि आपण मान को। इटा उठे देखना देखुन इटा भी 44 अछि। ब्लू कलर रे रेड इटा भी कॉम्बिनेशन 1400 टका आसबा। राउंड केते अछि देखु बहुत बढ़िया लागबा। बहुत बढ़िया लागबा। बहुत अछि नि के। हां इटा भी 44 रे अछि। हां 1400 टका आसबा। 1400 आसबा। नेक्स्ट इटा उठे देखना देखुन इटा भी 1400 ब्लैक टका सॉफ्ट आसबा। आसबा। इटा भी 1400 आसबा। इटा भी 44 रे अछि। 44 साइज इटा भी मात्र 1400 पड़बा। इटा उठे देखमा पर्पल संगे देखुन ग्रीन कॉम्बिनेशन अछि। ये मझी रे भी ग्रीन कलर 44 टेराकोटा अच्छे। डिजाइन। ये 46 अच्छे। हां ये भी 1400 टका आसबा। 1400 टका मात्र पड़बा। इटा भी देखुन बहुत सुंदर लागुछि डिजाइन केते सुंदर टेराकोटा डिजाइन आसुचे देखुन मझी रे आ उटे रेड रे देखुन जहा के जेंटा दरकार स्क्रीनशॉट मारुन। हां इटा 1200 टका आसबा। 1200 देखुन इटा 40 साइज अच्छे। 40 साइज मात्र 1200 पड़बा। मझी रे टेराकोटा डिजाइन संगे रेड कॉम्बिनेशन अछि। इटा 44 रे अच्छे। हां
इटा 1400 टंका आसबा मात्र 1400 देखुन तले भी तार सबटा काम आसुचे आ ऊपरे भी सबटा काम आसुचे नी के इटा भी 1400 टंका आसबा देखुन इटा गुटे मेरून कॉफी संगे आसला ये भी 1400 इतार भी टंका तले आसबा सबटा ऊपरे सबटा मात्र 1400 1400 टंका आसबा इटा सब मिसा 44 मुसी साइज अछि देखाई छे एटा गुटे देखमा इटा रामा 42 ग्रीन रे रे। देखुन ब्लू कॉम्बिनेशन ब्लू इटा 1800 टंका आसबा 1800 टका पड़वा डिजाइन तार देखमा देखुन केनता हेई छे जे बहुत सुंदर लाबा देखुन डिजाइन ता तार बहुत बढ़िया আছে দেখুন এনে তার সবটা কাম আসুছে আউ ইতার ব্যাক সাইড भी সবটা কাম আসি হচ্ছে এতে লাগি তার রেটটা টিকে বঢ়ি হচ্ছে অধিকা আসুছে সাইজ ইতার কেতে আছে এটা 40 সাইজ আছে 40 সাইজ দেখুন 1800 টাকা পড়বা এটা भी নেক্সট আউটে দেখমা দেখুন ব্ল্যাক কালারে আসি গলা এটা 1200 वाला আছে हां 1200 রে দেখুন ব্ল্যাক সঙ্গে রেড কালার টেরাকোটা দিয়া হইছি মজি এটা 1200 টাকা बहुत बढ़िया लाबा मात्र 1200 আসবা এটা ये 1400 टका आसबा देखुन केते साइज আছে এটা ये 38 আছে 38 সাইজ এল ये সাইজ 1400 আছে মাত্র 1400 পড়বা দেখুন এটা উচা রেট টি আছে মানে 38 বেলে আমার এস সাইজ নি সরি এম সাইজ মিডিয়াম এম সাইজ এটা দেখুন ডিজাইনার वाला আছে ঠিক আছে নি ये डिजाइनर वाला এটা অধিকা রেট আছে আর পছফালে भी তার এটা আছে সবটা কাম আছে এটা এটা भी আসবা 46 রে আছে আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1800 টাকা আসবা 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটার ডিজাইন দেখুন তলে সবটা কাম भी আসি যাচ্ছে আর এটার পছাড়ে भी আপন মানকু সবটা কাম মিলি দিবা তার ব্যাক সাইড भी সেম আছে মাত্র 1800 টাকা আসবা আসবা এটা তো ইনু এন্তা আহুরি বহুতে কলেকশন মিলি দিবা পারবা আপন মানে যদি ঘরকে ভিজিট করবে তো সবু দেখি পারবে তারপরে দেখমা উঠে রেড রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা भी রেড কালার রে আছে উপরে তার সবটা ডিজাইন রহিছে এটার রেট কেতে আসুছি নানি এটা 44 রে আছে ই 42 আছে সরি 1400 আসবা মাত্র 1400 পড়বা দেখুন 42 রে আছে এটা এটা 42 রে আছে এটা 1800 টাকা আসবা এই ডিজাইন দেখাইছিলা हां এই ডিজাইন দেখাইছিলা এটা 40 সাইজ দেখাইছিলা 42 এটা রে भी আছে এটা নি কে हां 1800 টাকা আসবা আউটে পার্পল রে দেখমা দেখুন বহুত সুন্দর লাগছে এটা পার্পল সঙ্গে পার্পল সবটা কাম भी হেইছে দেখুন এটা भी 1400 টাকা রে আসবা মাত্র 1400 পড়বা এটা भी কিতে সুন্দর লাগছে ডিজাইন দেখুন আর তার নেক এটা স্কয়ার ডিজাইন রে আছে নি গ্লাস কট যেনটা কয়সন 42 সাইজ এটা উঠে অরেঞ্জ কালার রে দেখমা দেখুন এটা 46 সাইজ हां ये भी 1400 টাকা আসবা দেখুন এই भी মাত্র 1400 টাকা পড়বা দেখুন কিতে বঢ়িয়া লাগছে ডিজাইনটা তার বহুত সুন্দর লাগবা মজিরে সফটটা আসিউছে তার সঙ্গে টেরাকোটা ডিজাইন ये भी 1400 আসবা লালটা এই লাল কালারটা গুটে দেখুন আমি গুটে দেখাইছিন এই টাইপ রে এটা গুটে মজিরে লাইনিং আছে পুরা লাইনিং হে করে দেইছে এটা भी 1400 আসবা हां 1400 কেতে সাইজ আছে 46 সাইজ রিপল এক্সেল সাইজ হাই রেঞ্জ वाला আছে অরেঞ্জ রে দেখুন এটা সে নায়রা কটিং রে আছে নায়রা কটিং রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন ব্ল্যাক সঙ্গে নায়রা কটিং बहुत बढ़िया लगबा कितने बढ़िया है तार पछफाले भी सेम से ही डिजाइन আছে কপড়া আছে इतार रेट টা 2600 টাকা আছে 2600 টাকা পড়বা নায়রা কোট আছে নায়রা কোট সঙ্গে তার ব্যাক সাইড भी पूरा समान আসি হচ্ছে নি সমান আসুছে আর তার কপড়া কোয়ালিটি টিকে অলগা আছে মানে এটা স্ট্যান্ডার্ড কপড়া রে পুরা বনা হইছে নি কোয়ালিটি এটা 44 রে আছে 2600 এটা 2600 টাকা তো এন্তা আউ হি বহুত আছে ইনু আপন মানে যেনটা নেই পারবে সেনু রখা হইছে গুটে ভিডিও রে सब দেখালে তো নাই হয় এটা हमर घर के जेन माने आसबे सब देखा हेबा तो एतकी थिला आजर वीडियो रे आपण मान को कुर्ती गाउन कलेक्शन केनता लागला कमेंट्स करी करी बताबे आके हमें आउरी बढ़िया बढ़िया टा आपण मान को लगी आनमु तो ठीक আছে नानी रहमा जुहा